For the one. Mas maganda. Ako na lang mag-video. Naka-video na? Yeah, you're here tonight. Alam mo kanyang pagkakata. Wala to yan. Hero, baby. Ano ba yun, Marlon? I can kiss away. Hi. Hi. Stand by. Lagi na lang kami sa ano. No, Fagyo. Fagyo. Eh, Fag. Oh, sabi po. My breath away. Wow. Ay, Fag. I can be your hero. Para ano? Oh, dito na yung Baguio. Ito yung zipline. Nakikita nyo? Ayan, yung zipline. Mamaya sasakay kami dyan. Yan. Yan. Oh, di ba? Oh. Kasi tingatang mag-zipline ni Ken, nakakita ka hantong. Yan. Bilang tayo. Kaya ka, karatang makalwal mong makakalwal katang pag-misa pong katang namragul ka naman. Oo, tama. Ang baging na. Yan yung mga sunflower. Ayun yung fog. Yung fog ano, papunta pa lang. Papunta pa lang kaso mag-full na siya. Ayun yung fog, papunta sa taas. Welcome to Baguio City, the city of friendship. Kailan pa? Yeah. Iba ata yun ah. Hindi ang fog. Ayun yung mga Ay, fog. money glories. Pa-film mo. Bala na. Alam pa. Enjoy lang namin yung view. Oo, magagawin na tayo na lang. Tignan mo yung bahay. Enjoy lang! O kaya, 1-9 to. Okay lang. Bilangan natin kung ilan yung makapal. Uno. Bakit ba lang mabilang mo yung pag nila? Fog! That's... Pero silver swan na ito ya. Ikit dito silver swan. Tutuki dato ko ya. Kasi yung sireta. Here at FM! You. Wala. Here at SM! We got it all for you. Ulit. 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 Wala na. Yan na, bisay to. Golden ba? Kasi makabackstory kami rin. Iba? Tapos magkulay lang gold. Itang yellow bush. Golden ba? Hindi no. Tapos ikitang kaya kami, makalagay lang kayo ng konyon.